सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य मानतुंग विरचित श्री भक्तामृत स्तोत्रम श्लोक नंबर 23। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। 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 मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात्। 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 त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। 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 नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। 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 संपूर्ण श्लोक। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। ओम अर्हम्।